Vanguard S-Pod CX233 AP je fotografski stativ namenjen početnicima. Stativ posjeduje trodelne aluminijumske noge prečnika 23 mm. Segmenti nogara se fiksiraju plastičnim preklopnicima, dok na njihovim krajevima imamo gumene stope koje sprečavaju klizanje stativa na glatkim površinama. Visina sklopljenog stativa iznosi 57,5 cm, a maksimalna visina je 155 cm. Težina sklopljenog stativa je 1,15 kg, a maksimalno deklarisano opterećenje iznosi 3,5 kg. Centralni stub je izrađen također od aluminijuma, dok je srednji deo stativa, kao i glava, izrađena od plastike, pri čemu napominjemo da su svi navoji na glavi metalni, također i navoj koji blokira položaj centralnog stuba je metalni, što je jako bitno u smislu trajnosti stativa. Nogare su sa centralnim delom stativa povezane uz pomoć metalnih šrafova, koje uz pomoć imbus ključa možemo dotegnuti ako posle nekog vremena dođe do olabavljenja nogara. Nogare je moguće postaviti samo pod jednim uglom. Dakle, nemamo mogućnost da ih postavimo pod velikim uglom, čime bismo spustili stativ jako nisko za makrofotografisanje. Položaj centralnog stuba se dakle podešava tako što otpustimo navoj sa strane, pomerimo ga u željeni položaj i ponovo zategnemo navoj. Glava stativa je panoramskog tipa, posjeduje jednu ručicu, njena oznaka je PH23. Ručica nam služi za podešavanje kako nagiba glave, tako i za rotaciju u horizontalnoj ravni, pri čemu rotaciju blokiramo posebnim osiguračem sa bočne strane glave. U tom slučaju moguće je podešavati samo nagib, a ne i rotirati glavu. Također, gornja platforma koja nosi fotoaparat može da se rotira za 360 stepeni, kao u osnovu i sama glava, rotacija je dakle također 360 stepeni. To nam je korisno pri podešavanju vertikalnog kadra, što ćemo demonstrirati nakon što na stativ stavimo fotoaparat. Fotoaparat montiramo uz pomoć quick release pločice, koju zavrnemo u navod za stativ. I jednostavno uklopimo stativ na glavu i dodatno zategnemo ruču. Dakle, quick release osigurač, izvadimo fotoaparat, uklopimo nazad i zategnemo. Glava čvrsto drži položaj fotoaparata i u nagnutim uglovima kada se zategne zahvaljujući metalnim navojima. Nema mogućnosti da se fotoaparat sam od sebe pomera. Što se tiče vertikalnog položaja, kao što smo rekli, za postavljanje tog položaja služi nam, odnosno pomaže nam rotacija gornje platforme. Prvo oborimo fotoaparat u ovaj položaj, zatim otpustimo osigurač sa bočne strane i zarotiramo platformu i time ostvarujemo vertikalni kadar pri fotografisanju. Glava stativa ima i jednu libelu. Sa donje strane glave nalazi se gumeni prsten koji nam služi da sprečimo oštećenje ili glave ili srednjeg dijela stativa ako slučajno zaboravimo da blokiramo centralni stup i dođe do nagibnog spuštanja istog. Dakle, ova guma omogućava da se ne ošteti stativ. S-Pod CX233 AP možemo preporučiti svim početnicima kojima je potreban kompaktan i lagan stativ, a koji je pritom dovoljno čvrst za većinu fotografskih potreba.